Audiolog 30. Nah, ini udah berapa lama nggak mulai episode podcast ini? 2 semester kayaknya. Gara-gara apa? Kuliah aku udah mulai makin berat. Semester 6 aku sempat kena DB. Baru kita liburan ke Sumatera. Banyak lah kejadian selama semester kemarin. Ini semester 7 aku masuk semester 8. Rame dah. Rame. Aku jadi selama kuliah nggak begitu banyak yang nggak bisa lakuin, proyek pribadi nggak jalan-jalan kayak yang bikin webtoon. Semua waktuku sediain buat kuliah sama untuk nenangin stres. Udah, baru nenangin stresku pun cuma untuk tidur siang. Hibernasi sebelum tugas lagi. Nah, sekarang masuk 2020 yang nyambut COVID-19. Aku tiba-tiba pokoknya nggak ngerti kenapa tiba-tiba nggak ada kabar dari kampus atau apa, ternyata udah masuk lebaran aja di bulan Mei. Kaget nggak? Sorry, ini sambil makan mie ya, jadi bakal banyak pause. Ini kalau kalian dengar musik di background itu ada, aku sebenarnya lagi on call sama teman gara-gara nyari kawan ngobrol. Dia lagi nikmatin musik kayak semacam 80s Japanese lagu pop Jepang tahun 80-an lah, sebelum idol project di Jepang meledak. Terus setidaknya musiknya lebih baik daripada yang sekarang. Musik itu ada soulnya ketika kau ngerasain di suara musiknya itu ada yang kurang tapi pas gitu. Ngerti gak sih? Kayak gini, kalian kalau misalnya denger, aku gak tahu untuk kalian yang bukan penikmat jazz tapi yang menikmati jazz, kalian pasti paham waktu kalian dengerin jazz itu beatnya harusnya 1, 2, 3, 4. Tapi yang harusnya jatuh di 4, jatuh di antara 3 dan 4. Tapi di tengah kalian dengerin, kalian paham itu kayak bagian itu yang bikin lagunya enak. Dibandingkan kalau misalnya kalian dengar lagu, no offense untuk orang-orang K-pop sama, aku gak tahu untuk J-pop, Wota atau apa itu, gak ngerti lah, yang ngefans sama AKB. Aku ngedengarnya suara musik itu persis banget kayak ada. Kalian ngerti nggak sih suara mesin di pabrik? Temponya sama semua jadi bosan. Ya gitulah. Itu alasannya aku senang dengerin musik yang klasik rock, metal. Klasik metal sama punk. Kalau kalian dengerin punk banyak yang pusing, tapi kalau aku malah dengernya kayak terasanya nyata gitu lah. Gara-gara ya mereka maininnya secara teknis sembarangan, tapi secara apa sih sebutannya, harmoni pas. Gara-gara kita bisa dengerin itunya, cacat dan pasnya di mana. Jadi apa sih kasarnya bahasanya, beauty in imperfection. Aku sering banget pakai kalimat itu. Oke, balik lagi ke topik yang mau bilang. Aku akhir-akhir aku tadi sampai mana? Lebaran. Gak sadar gak ada kabar, tiba-tiba lebaran udah mulai. Pas turun ke bawah mau beli air, gak ada dibilang galon habis, harga naik. Oh, ini udah tanda-tanda orang pada mudik. Padahal PSBB asem. Orang-orang mau antara, gak ngerti lah Indonesia gimana nih selama COVID-19. Beberapa ada yang menghargai dan menghormati aturan PSBB. Kita paham kalau itu sebenarnya untuk kebaikan orang-orang. Soalnya COVID-19 ini kan virus baru dan belum ada yang punya imunitas, kasar gitu. Mungkin yang udah sembuh, mungkin udah ada imunitas, tapi belum banyak yang sembuh, belum ada yang ngasih produksi serum, belum ada yang nyebarin serumnya secara pasar. Jadi kalian mau gimana? Sorry, aku kenakan makan mie tadi. Aku tahu dari orang-orang yang nekat ini pilihannya cuma 2. Antara yang gak sehat, kumohon gak tewas, atau yang sehat dapat imun. Udah itu aja pilihannya selama COVID ini. Aku sih cuma ngikutin aja kebijakan pemerintah gimana. Gara-gara gak ada opsi lain kan. Kuliah gak ada, mau jalan gak ada akses, ada Grab. Uangku gak cukup untuk bayar Grab. Sendawa. Udah telan aja. Nah, jadi ya netap aja di rumah. Nah, selama di sini aku saking bosannya aku sampai mutar ulang semua seri yang aku tonton.
balik lagi nonton Supernatural. Padahal udah aku habisin pas di pas kuliah. Pas SMA. 3 tahun SMA aku habisin cuma buat nonton satu seri doang, bangsat. Juga selama event ini ya berusaha kayak nyari entertainment lain lah, baca buku kah atau apa. Harusnya baca bahan-bahan skripsi, tapi aku sendiri masih metain bagaimana arah skripsi mau gimana. Jadi ya udah itu aku taruh di di samping dulu untuk sementara. Siapa tahu ada ada apa sih sebutannya? Oh, rebut sebutannya kalau misalnya ada ide apa sih sebutannya? Muse. Indonesianya apa sih? Inspirasi ya? Inspiration. Ya, betul. Kalau ada inspirasi arahnya kemana ya udah. Ya baru nanya sama kawanku yang di on call. Harus saking kehabisan entertainmentnya, hangusin memori ya, downloadin komik, downloadin seri-seri baru, Stranger Things 3. Baru apa lagi? Victoria season 3, seri lama Inggris, Waterloo Road. Mungkin aku bakal nonton apa sih yang satunya yang komedi tuh? Fawlty Towers ya? Fawlty Towers. Seumuran Mr. Bean kan? Lebih tua. I gave this nigga was so bored that I gave him a shits to watch. Sorry, ini aku boost dulu volumenya sedikit. Kayak gini kan enak. Jadi dua-duanya kedengaran ngomong. Kita berdua nyoba ngegame main Ragnarok selama 2 minggu pun kita bosan. Saking bosannya kita pun mau hidup juga bosan anjing. Setidaknya apa? Selama karantina ini kita coba kreatif lah supaya otaknya nggak mati. Saking kreatif nyoba kreativitas. Udah akhir-akhir ini aku tenggelam bikin resep-resep diner, resep-resep yang kayak apa? Bikin mochaccino, bikin cappuccino, habis itu di sampingnya bikin pancake ditumpahin selai blueberry atau madu, nggak jelas lah. Yang penting eksperimen lah. Makanan lebih gampang untuk dieksperimen daripada sains. Gara-gara pertama makan listrik dan emak aku bakal marah kalau misalnya aku naikin listrik di rumah ini. Baru kedua ya itu lebih murah, pengeluaran nggak begitu banyak. Yang paling jauh aku nyoba kreatif bikin miras sendiri ya bagi-bagi sama kawan lewat Gojek sama Grab. Modal beli madu di bawah, beli ragi, dah tinggalin sebulan. Kalau misalnya nekat kan beli gula, isi air, kasih ragi juga, beli tinggalin sebulan, udah. Sebelum before the corona shit was in town, we were already doing the meat. We were already doing the alcohol, the testings and all that, whatnot. And we've tasted the bread, the meat with the bread yeast before. Ya, kita bikin 2 versi lah. Yes. Satu pakai bread yeast, ragi roti, satu pakai ragi khusus wine. Tenang, ini nggak dijual, jadi kalau misalnya ada apa sih sebutannya, orang cukai dengar persetan kalian, aku nggak jualan. Kita cuma bosan mau. We're just making it out of boredom. Ya, kita saking bosannya bikin miras di rumah. Just testing shit before we go public. Before go public anjang. Well, I don't want any popos coming through the door. True, very true. Sumpah selama aku di Jakarta 4 tahun lama-lama ngomong kayak orang anak Jaksel lah, setengah Inggris, setengah Indo. That's how it should be, bro. Fuck you. We are the NYC of Indonesia, nigga. Shit, I just said nigga. Udah sih Indo. Mau gimana lagi? Saking nigga is different than nigga. So there's a difference. Mungkin gitulah, saking bosan. Sekarang apalagi yang kejadian selama Covid, kita saking bosannya kita bener-bener nggak ngerti mau ngapain. Asem cuma ngemil. Aku pun nambah berapa kilo, cuk. Listen to this. Kalian bisa dengar lemaknya bergetar, Asem.
Kalian lempar apel ke pinggang gue ada orbit anjing. Ya gitulah. Dia bilang izin ke toilet bentar jadi ku pause, maaf. Apalagi ya? Pokoknya bayang lah gara-gara covid ini aku jadi bingung mau ngapain asem di apartemen, bener-bener bingung. Aku cuma ngabisin isi harddisk. Download segala entertainment yang gue bisa. Bahkan baca komik pun komiknya angus asem 200 chapter. Saking gak ada kegiatannya 200 chapter gue angusin. Per komik. Jadi seminggu udah hilang. Setidaknya coba cari-cari komik lain, browsing, nemuin komik The Punisher, komik. Kau tahu Image Comics itu punya koleksi yang bagus ya, Sum? Aku baca sorry, sendawa lagi. Sorry. Aku baca apa ya? Kalau kalian tahu ini. Perlu air bentar, tunggu bentar. Tenang, itu playlist dari kawan lo. Nah, aku akhir-akhir ini nemuin ada namanya Image Comics. Image Comics itu produksi komiknya bener-bener bagus banget. Walaupun art style-nya kadang-kadang ada yang aku suka, ada yang enggak, ada yang terlalu cerah, ada yang terlalu meh, ada yang terlalu gitulah. Kalian ngerti karena mereka menyesuaikan selera penulisnya. Ada yang senang stylenya noir, ada yang senang stylenya noir black and white sama aja sih. Ada yang stylenya neo noir yang berwarna baru tiba-tiba shadingnya hitam. Ada yang bener-bener warna-warni kayak retro. Yang retro nggak begitu suka art stylenya tapi plotline-nya lumayan keren. Itu udah hampir habis tapi belum habisin. Baru apa lagi? Aku berusaha kayak internet oke lah masih akses. Paling YouTube entertainment normal. Atau enggak TV dari harddisk saya nggak begitu nonton TV lagi gara-gara nggak ada yang bagus di TV. Makanya balik lagi muter-muter Supernatural. Baru nih gitulah. Gara-gara putar ulang aku ketagihan. Baru kita juga putar-putar ulang acara Nickelodeon, share di grup aku sama teman gue yang lagi gue telepon nih, si Raffi. Semuanya langsung tiba-tiba nonton asem Drake and Josh. Di tengah on call aku lagi bosan nyanyiin intronya berempat lah, berdua paling Daivan sama Raffi ikutan nyanyiin intronya bareng. Gitulah. Aku berusaha banget ngelepas diri dari Instagram. Soalnya kalau buka-buka Instagram atau Twitter dua-duanya it's just too toxic, bro. Toxic parah. Bayangin yang muncul di feed kita apa coba? Di feedku muncul dokter udah nyerah, kalian mau gimana? Feednya Raffi aku nggak tahu isinya apa. Paling mobil. Memes, cars, and girls. You fuck. It's how it is, bro. Yeah, true. Aku cuma browsing akhir-akhir ini. Kalau untungnya aku yang muncul di HP ku feednya kalau nggak anime, meme sama cars. Setidaknya itu. Walaupun kadang-kadang Instagram pingin banget nyelipin yang toxic lah. Twitter aku nggak sentuh sama sekali. Gara-gara kalau itu memang menurut Twitter gimana? Twitter is just a platform where people are ranting about shit. That's it. It's stupid. The concept of Twitter is so stupid that people are trying to tell what's on their mind and they're trying to rant it on a social media platform. That's why I think it's toxic. Bener sih. That's why I've never used Twitter.
and I don't want to use Twitter. And people, my friends who use Twitter, I would roast the hell out of them because it's very childish. Ironically, I use Twitter to promote this shit. Yes, just to promote though, right? Ya, cuma kayak dengerin podcast ini di Audiolog Bara, di Spotify, See, bla bla bla. most social media platforms right now is being misused for what they are supposed to be used for. Twitter is supposed to be a platform where you could share about other people, about how things are going and so forth, but now it's just being misused and people are just ranting through Twitter. And it's toxic. Instagram I still could tolerate because I put a setting on Instagram where when I see a post that is toxic like it won't be there again. Bisa nggak kayak gitu? Yep. You Huh? can. Oh, pakai tombol report atau? No, you could don't give me this post again. And then there's the option. Ah, oke. So Baru tahu, Asum. So my posts are probably about cars, memes, and just that. And girls. That's all. You fuck. Yeah, I'm not gay. I'm not denying that I'm straight. Siap, bos. Siap. Gitulah. Makanya bener. Apalagi kalau untuk pun nggak mau nyentuh Facebook, Asum. Facebook is just too high maintenance. Nggak hanya maintenance, kayak level toxicity-nya Facebook itu paling atas banget. It's just high maintenance. True. People who use Facebook are probably either they're old or they're just fucked up. Yeah, I agree. Or they're just fucked up. I agree to that. Yeah. You may have a Facebook, I may have a Facebook, or anybody that we know in our age probably has Facebook, but they probably don't use it as often. They just use it to probably post a picture, use it as a cloud for pictures. True. Right? You agree with me in this? Ya, untuk cloud as pictures ya. Tapi yang kurang ajar ya, walaupun kita jadiin cloud, bakal ada yang react, Asem. Gara-gara public. You can set it on private. Itu setting baru kah? Yeah, you can set it on private. Alright. Kau tahu satu platform chat yang mana apa yang platform sosial media? Nggak tahu ini platform chat atau sosial media yang nggak pernah dipakai lagi. Telegram. Telegram is still being used. Ya, tapi because that platform chat has higher firewall than WhatsApp. True. Because WhatsApp is very hackable. Very Even though true. you're using the double encryption, yeah, it's still hackable. Masih hackable. Saking tightnya Telegram, Telegram bukannya sempat di Kominfo bukannya pernah ngundang inventory Telegram gak sih? Baru dibilang, fuck you, this is my platform, you're not doing anything to it. Yeah. Because Telegram it's how it's supposed to be, protecting other people's privacy. WhatsApp is just hackable. Man, even our friend Pasha would probably could hack fucking WhatsApp. Yeah. And he could hack it just by saying open sesame. Yeah. Like me, I still use WhatsApp like true and true because I don't give a shit who hacks my phone or whatsoever because there's nothing to hide. Yeah. Alright. Sumpah, ini apun kadang-kadang keluar ini COVID bener-bener draining banget, Azam. Kayak gimana ya bilangnya? Kita cuma dalam rumah. Gerak paling jalan ke kulkas, jalan ke kamar mandi, jalan ke sofa, jalan ke wastafel, gerakin tangan olahraga tangan dengan bersihin piring. Walaupun biasanya numpuk dulu seminggu baru bersihin. Baru ya gitulah. Kadang-kadang kita juga curi-curi meet up
Cuma buat kayak cuma satu momen batasin 30 menit balik lagi ke tempat masing-masing gara-gara kita perlu interaksi, Bung. Telepon nggak cukup. Setidaknya telepon nggak cukup. Telepon nggak cukup. Oke. Yeah. We're just so bored. We're just so bored, and it COVID is taking us psychologically. Ya. Ini taktik kita supaya aman selama interaksi 30 menit itu coba. Kita keluar, ketemu, pilih satu tempat, duduk, masing-masing bawa antiseptik, sebelum salaman antiseptik, setelah salaman antiseptik. Udah. Pas mau pulang, mau salaman lagi, antiseptik dulu, salam. That's how it's supposed to be. New normal. Lama-lama antiseptik jadi produk pasaran, Asem. Dijual berapa ribu? The demands are really high. True. Because COVID, by the research on WHO, COVID will probably last in the end of the year. Yeah. Bahkan nggak ada di end of the Southeast Asia Southeast Asia. Singapura kan udah bikin bikin apa sih namanya, penelitian tentang berapa panjang COVID kita udah adaptasi ke COVID. Paling jauh harusnya di Oktober. Makanya disarankan kayak coba kalian karantina diri sampai Oktober. Itu dari Singapura ya. Indonesia ngambil keputusan Mei udah kendor lah, Juni selesai. Because here's what's likely going to happen to Indonesia. There's gonna be deaths. Of There's course. gonna be deaths, lots of deaths. But in those deaths, we will create an immunity towards the virus. That's what I would. That's my opinion. Yeah. Because Indonesians are fucking tough bastards. We fucking go to the warteg, right? We try to eat. They're fucking cooking the noodles. They drop the noodles. They still fucking fry them again, and we still eat it. That's how we got immunity. Berani jamin kalau misalnya ada penyakit pes di Indonesia nggak bakal berlaku, Azum. Hey, you don't need to think about that. Bird flu. It was only here for 1 to 2 months. Yeah. Yes, it was. It didn't even went through a length of year. Pig flu. It wasn't even a year. It's a week. It's a week. Seminggu aja. Why? Because we're tough bastards. Because we Indonesians are tough bastards. True. We're hygienically stupid that we are immune to fucking diseases. Ironis bangsat. Ironis. Tapi ya udahlah, itulah COVID. Kita pun saking mental kita breakdown gara-gara COVID seperti yang dibilang tadi. COVID bakal take down kita bukan gara-gara penyakitnya, bukan secara fisikal, mental Asem. Karena kurang interaksi. Saking kurang interaksinya kita topiknya bukan bahas tentang rencana masa depan, nanya-nanya tentang kalian ngapain atau bisnis, bukan. Spiritual, Cuk. Oke, buku kita bukan Amsal ya. Kitab Solomon kan di legendanya Kitab Solomon itu ada 2. Nah, ini bukan buka kartu, Bos. Ini aku It's okay. Nah, aku cuma ngobrolin kayak ini saking bosannya kita ngebahas mitos-mitos dunia, Asam, Kitab Solomon, kita ngebahas apa sih namanya? Konsep Tuhan. Kita ngebahas, terutama kalau misalnya lagi hangout maksudnya Google Hangout sama Daivan, itu kita ngobrol tentang konsep Tuhan. Kita ngobrol ada nggak malaikat, ada nggak jin segala macam. Saking bosannya kita pakai itu sebagai topik, padahal nggak pernah sama sekali kita pakai itu topik. Biasanya yang topik kita bahas kayak oke, ke depan kita mau ngapain, rencananya 1, 2, 3, udah, baru kita jalanin. Itu doang. Kita saking nggak ada topik yang ngobrolin. Oke, persetan, coba kita ngobrolin ini dah. Ngobrolin GTA udah bosan. Ngobrolin apa? Apa sih? Ngobrolin game kita bosan. Saking bosan, balik lagi bahkan kita juga
Bahkan kita juga saking bosannya kayak coba kita main game-game lama dah. Siapa tahu ada cerita dari game itu. Akhirnya kita nyentuh lagi Adventure Quest Asem. Tahun berapa itu Adventure Quest keluar? Adventure Quest 2003 kayak 2003 2000 Enggak, zaman SMP. Itu 2007. 2007-an. Gue masih SD kalau nggak salah. Buset. Gue masih SD, gue main Adventure Quest. Iya, gue ingat. Itu masih Gue kelas 4 SD, kelas 5 SD main Adventure Quest itu. Kalian, aku tanya, kalau kalian, aku kan dulu di Kalimantan, jadi aku nggak tahu. Kamu waktu main Adventure Quest waktu SD gimana? Aku tanya. Pas gue main Adventure Quest, Kayak main di lab, SD, warnet, laptop, atau apa? PC kantor ini sih, rumah. PC kantor. PC, jadi gue ada PC buat kerjaan bokap dan kalau misalnya kita siblings gue perlu office word atau gimana buat kerjaan apa buat sekolah ya kan, itu gue pakai buat main game juga. Jadi gue pakai buat main Adventure Quest juga. Dan entah kenapa pas di zaman kecil itu ada nostalgia yang nggak bisa dibalikkan lagi. ada waktu-waktu yang nggak bisa kita ubah, yang memang itu sudah sebagai nostalgia. Yeah. Dan di saat kita masih kecil itu sangat berharga sekali. Gitulah. Bung, kita nggak perlu filosofikal di sini. Ini aku cuma enjoy aja ngobrol sama orang, Asem. Nggak apa-apa bos, kita membahas semuanya bos. Siap. Itu masih mending, Asem. Aku masih ingat aku sama kawan-kawanku kita di ini alasan tergoblok kita di ban dari perpustakaan, Asem. Jadi kita di waktu SD itu perpustakaannya kan punya komputer yang nyambung internet. Kayak semua lab komputer itu nggak bisa diakses siapa-siapa. Komputer yang bisa diakses perpustakaan. Hampir total berapa orang ya? Sekitar 20 orang lah. Karena tetanggaan kelas kayak 5 kelas dari 5 orang dari 4 kelas yang berbeda. Semua berebutan lari ke perpustakaan buat ngantri komputernya. Jadi komputer perpus kita pakai buat main AQW ya, Sem. Gara-gara ada 3 komputer kalau nggak salah itu. 1 2 3. Kita ngantri kan 30 menit masing-masing orang. Baru ada yang nggak mau gantian, kelai di situ, akhirnya nggak boleh masuk perpus anjing. Seminggu. Bocah. Tapi hal yang kayak gitu itu it's very valuable. It's a nostalgia that you cannot return. True. It can't be bought by money. Karena kebanyakan orang memberi kayak konseptual bahwa money can give you everything, but money can't give you this one thing that's very precious, which is time. True. That's why when I said to you and our homies, Love and Daifon, that time is much more valuable than money. Yeah, very true. That's why don't invest in the wrong people. That's what I said to them. There are many things. There are many things that I've done. I've invested in the very wrong people. But you've gained experience. True. And you won't invest in those wrong peoples again. Yeah, very true. Karena kayak sepahamku selama aku kenal mereka. Beberapa ada yang ku label sebagai teman tapi bukan diperlakukan sebagai teman, if you know what I mean. Kayak I know he's there, but there's no certain merit that he gives me. Kasar gitu. A friend doesn't have No, not merit as in work merit, as in kayak emotional merit. I see. Kayak when I'm down in the dumps, they literally when I'm down in the dumps, they shit on it and then flush it down the drain.
That's not fucking friends, bro. That's Some. not fucking friends. There are some. Some, No, those aren't friends. People, if you are down and they aren't helping you back up, those aren't friends. I know. And if they're shitting for you for it, they're not friends. I know. Friends are when you get down, they would lift you back up. Ya, ya itulah. Pokoknya itu adalah itu zaman SMA pokoknya. Beberapa juga ada yang di SMP agak beda. SMP it is clear who's your siapa yang bakal jadi teman, siapa yang bakal jadi yang enggak. Gitulah. Jadi setidaknya waktu SMP I know siapa yang kawan gue, siapa yang bukan. Gitu. Nah, sekarang well, if you want to talk about friends, there was this one homie of mine back in college. He was so predetermined. He was so nice that he even in my darkest days when I was feeling suicidal and whatnot, he saved me from it. the fuck? Yeah, he called me. Right, I said as soon as I said, I think I'm feeling suicidal. He called me and made sure that I was fine. Like right now, he's in Borneo. Yeah, that dude, I owe him a lot. I owe him more than what I could give him. And in his birthday, I remembered I gave him a motorcycle, an R6. I don't really know what's an R6 again. I don't really follow R6 motorcycles. is a sports motorbike. It's a 600 cylinder. Yeah. 600 cc cylinder. Yeah. Oh, kalau 600 cylinder anjing. Yeah, no, it's a CC. CC, bro. Alright. 600 cc lumayan gede. Lumayan gede atau udah gede banget itu? Itu It's setengah. lumayan gede. It was, Lumayan ya. yeah. I bought it for like 200 something. 200 what? 200 million. Mil. 200 million something. Juta. Yalah. Because I owe the guy more than... I cannot give him just money. And I can't just give him a motorbike. I give him my loyalty. That's much more than what he could ask for. True. And that's much more than what I could ask for. Because loyalty is not purchasable. Lord amen. Gitulah. Kayaknya ini aja deh akhir podcastnya bener-bener habis bahan asem saking covidnya ini terkunci dalam apartemen. Satu-satunya yang bisa gue kasih tahu kalian yang nggak pulang kemana yang menghargai PSBB semoga bertahan hidup lah, beli air kalau misalnya nggak ada galon beli yang literan, kalian tahu bagaimana selamat dan audio logo over.